Number 5, Abante Tabuk Festival of Barangay Tabuk. Abante Tabuk! Saba ba yung bilang siya? Kabarang na ka sa balita! Ay, unsang balita ba? Naas ni Snipal, basaha! Ay, basin, mauna ko nagdugan sa radyo. Bibi. Nindot Balita! Ang kinalahan sa balita, Barangay Tabuk ni Abante sa pag-asenso. Bitaw, yano na kayo panginabuhi sa mga tao sa Barangay Tabuk kani adto? Karon ni Abante nagyud og ni Asenso. Abante Tabuk! Dugang kauspawan, dugang kalambuan, mabuhi ka! Abante Tabuk! Hey! Abante Tabuk! Uyan sa lupa o kalambuan, mga kabanig sa iya na ginabakay. Pag-uusad, mahal na mong balangay. Hey! Ganun Panginoon.
Daghang salamat kay Team number 5, Abante Tabok Festival of Barangay Tabok. Special thanks to Barangay Captain Honorable Dario Tarima, SK Chairman Honorable Cristila Perez, Artistic Director Rolando Monto Jr.,